Les changements climatiques risquent aujourd'hui d'imposer aux pays africains des pressions supplémentaires sur la disponibilité et l'accessibilité à l'eau. Le 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pointe du doigt les changements des régimes de précipitation, accentuant les événements extrêmes de sécheresse et d'inondation, ainsi que l'élévation du niveau de la mer. La gestion de l'eau doit devenir une priorité pour les gouvernements africains afin de se protéger contre ces impacts des changements climatiques. C'est dans cette perspective que le Conseil des ministres africains en charge de l'eau, MKO, et le Partenariat mondial de l'eau ont développé le programme WACDEP, Eau, Climat et Développement. Le programme WACDEP a démarré dans 8 pays et 5 bassins transfrontaliers. Son objectif est d'intégrer la sécurité hydrique et la résilience climatique au processus de développement. Il vise également à promouvoir les stratégies d'investissement et accroître la mobilisation des financements pour le secteur de l'eau et de l'adaptation climatique. Au-delà de son intervention à l'échelle transfrontalière et au niveau des pays, le programme WACDEP coopère à l'échelle locale. Il appuie la réalisation de projets de démonstration pilote pour consolider la résilience des communautés locales. Le volet renforcement des capacités est fondamental dans le programme WACDEP. Il s'adresse à plusieurs acteurs, publics, privés et associatifs. Il opère également des démarches de facilitation politique entre les parties prenantes et appuie la construction de partenariats stratégiques autour des questions de l'eau et de changement climatique. Le JWP-Med a été mandaté pour la mise en œuvre du programme WACDEP en Afrique du Nord. Outre son intervention au niveau transfrontalier, dans le bassin du système aquifère du Sahara septentrional, SAS, qui est partagé entre 3 pays, l'Algérie, la Libye et la Tunisie, le programme bénéficie au niveau national à la Tunisie, qui a été choisi en raison de la rareté de ses ressources en eau, de son stress hydrique et de son extrême vulnérabilité à l'inondation et à la sécheresse. Conscient de ces défis, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche en Tunisie se prémunit pour réduire ces risques. Ces efforts sont consentis à travers l'institutionnalisation d'une task force, puis d'un comité national de changement climatique. Il procède également à la déclinaison du renforcement de la résilience climatique dans les stratégies sectorielles et sous-sectorielles. Dans cette optique, la Direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles, DG-ACTA, établit sa 3e stratégie qui met à l'avant un mode de gestion intégré des ressources naturelles basé sur les valeurs de participation démocratique et porteur d'un développement humain garant de l'équité sociale et spatiale. Rappelons également que la DG-ACTA intègre désormais la question climatique dans sa politique d'action au vu des prérogatives de la sécurité alimentaire et du rôle crucial de l'agriculture tunisienne dans le développement, la stabilité et la cohésion sociale. À ce même titre, et dans le cadre du programme WACDEP, s'est institué entre le JWP-Med et la DG-ACTA un accord de partenariat pour la mise en œuvre de l'étude méthodologique de l'intégration du changement climatique dans la planification territoriale dans le bassin versant de Duimis du gouvernorat de Bizerte. La mise en œuvre de cette étude a été conduite en étroite collaboration avec le commissariat régional au développement agricole de Bizerte. تعتبر هذه الشراكة بين الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية والشراكة العالمية للمياه بالمتوسط تجربة هامة شارك فيها العديد من الأطراف: الإدارة المركزية، الإدارة الجهوية، السلطات المحلية، فلاحي حوض أدوميس، المجتمع المدني، وكذلك مؤسسات البحث. وهذه الشراكة لابد أن تندرج في إطار برنامج تنموي شامل يمس وضعية متساكني حوض أدوميس لتكون ذات ديمومة. وانطلاقا من هذه التجربة على مستوى الإدارة العامة سيتم وضع خطط وبرامج تأخذ بعين الاعتبار التجربة الناجحة وبقية التجارب للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وكذلك للتأقلم معها. في هذا الصدد حبينا واحنا في فترة معناها انتقالية كإدارة عامة للتنمية والحضارات الفلاحية نحضروا في الاستراتيجية الثالثة
لتهيئة الأراضي الفلاحية. قلنا تكون تجربة إدماج التغيرات المناخية في التخطيط الترابي. بدينا بتجربة في كيفاش يقع برمجة أشغال مقاومة الانجراف والمحافظة على الأراضي الفلاحية في صلب المشروع. Couvrant une superficie de près de 9000 hectares et abritant une population rurale d'environ 2000 habitants, le bassin versant de Duimis a été retenu comme site pilote en considérant d'un côté ses atouts et ses potentialités et de l'autre côté sa fragilité. D'ailleurs, le barrage de Duimis, en cours de construction avec une capacité de 45 millions de mètres cubes, sera connecté et servira de réservoir tampon dans le système de transfert des eaux du nord de la Tunisie vers le centre et le sud. De plus, le bassin d'Umis constitue l'un des bassins versants nord de l'unité hydrologique de l'Ishkol, à importance écologique internationale, classée réserve de biosphère et zone humide Ramsar. Enfin, la dégradation observée des ressources naturelles risque d'aggraver la précarité des conditions socio-économiques de la population. Pour nous, cette expérience est pilote et innovante à plusieurs titres. Premier titre, c'est qu'une planification qui intègre le changement climatique à une échelle locale, ce n'est pas quelque chose qui a été réalisé dans plusieurs pays. Deuxième innovation, c'est surtout tout ce processus participatif qui arrive à un moment aussi assez historique de la Tunisie, après un changement et une orientation vers plus de décentralisation, donc plus de prise de décision par le niveau local et régional. Nous avons été tout à fait conscients depuis le démarrage du projet, depuis la conception même de la première méthodologie, que nous allons rencontrer plusieurs enjeux. Ce sont des enjeux qui se rapportent au mode de gouvernance local, mais aussi à la question climatique qui est tout à fait inédite au niveau local. L'approche de participation, elle devait dès le départ être conçue sur une base d'une mobilisation sociale et institutionnelle autour du projet, des perceptions différentes, aussi bien de la pauvreté, des conditions socio-économiques, des questions culturelles, des questions de cloisonnement, de l'immigration, des natures de culture et spéculation. المطر ما عادش فهم قصة المطر والحرايق هنا كثرت وما عادش فهم خدم ولت يعني ولت سخان وجفاف ولت حرايق في الصيف ما فماش يعني عساس في الجبل يعني نقص الموارد البشريه 5 كيلومتر اللي شفت سكراي من جاي شوي 5 كيلومتر و6 كيلومتر نبنوا حشاك على حمار على البعيد زاد عطاشه ومع الناس زاد الكياس زاد واعر والحال حال الله. عندنا بير جاوا مهندسين وتعينوه قالوا ما هذا يرى يعني ما وصل الشراء باش نعبوا في المي 15 كيلومتر مريح وشات مشيت امس انا بيدي مشيت باش نعبي يا سيدي ما لقيتش روحت انا نقول الحلقوم من يقسم يفرغ ما عادش باش نشرب تو ينعاش ايام واحد اخرين باش نقعد العطش جبل. La première étape de compréhension du problème ou de diagnostic participatif intégrant le changement climatique correspond à l'analyse des trois axes. En premier lieu, le diagnostic du milieu physique et des ressources naturelles. En deuxième lieu, l'analyse sociale économique et du cadre institutionnel. Et en troisième lieu, l'évaluation de la vulnérabilité socio-économique et des ressources naturelles au changement climatique. Un groupe informel regroupant des facilitateurs qui sont des personnes ressources volontaires au niveau local a été constitué. Sa formation a été opérée d'une manière ouverte et participative, l'objectif étant d'appuyer le processus dialogique de communication, mobilisation sociale durant toutes les étapes et ce depuis le diagnostic. كبير ملف على المنطقة فيه تسكيس بتاع المنطقة كامل مشاكل المنطقة من بعدها الحلول الممكنة للمنطقة وأولوياتك الحلول هذيك. Nous avons réussi à mettre en place des partenariats avec des institutions de référence dans le pays. Je parle notamment de l'Institut national de météorologie et de l'Institut national de recherche en génie rural, eau et forêt. Ce travail, en fait, il cible une mise en place d'une méthodologie pour évaluer l'impact du changement climatique sur la disponibilité des ressources en eau et la conservation des terres agricoles. On a essayé de nous ressourcer des bases de données que l'administration et le ministère de l'Agriculture a essayé de rassembler durant les 50 dernières années.
Donc les formes de l'érosion étaient aussi classées selon les processus de l'érosion existants au niveau du bassin. Et suite à la considération de cette approche, il nous a été possible de générer une carte d'érosion qui montre 4 classes particulièrement. Donc on voit quand même que le bassin il est assez bien affecté. Nous avons mené tout un travail de diagnostic qui a été participatif avec la population, mais également une étude d'évaluation de la vulnérabilité. Cette première expérience a nécessité quand même beaucoup de réflexion pour voir comment commencer, surtout qu'on voulait intégrer la population elle-même dans l'évaluation de la vulnérabilité. C'était aussi l'occasion pour nous de saisir l'ampleur du changement climatique au niveau des communautés et le risque que ces communautés donc, sont en train de vivre. نزرع وتداول زراعي تو كيما هذه حضرناها كيما هكا تراب واحد توصل تجي الشتاء قويه تجرفها بترابها بكل شيء يعني كي تصب الشتاء تصب مره واحده وتقص مره واحده. فما مأساة من برشا حاجات مسالك فلاحيه فما ناس معناها مستحقيه ماء وما عندهاش. جبل عنده هذاك لما درست للاغنياء والنقاشيه ماشي يخدموا فيه ما عادش مشاكل كيميائيه. يعني المناخ تغير. وشنو تاثيره هذاك على الزراعات نتاعك؟ بالاخص بالي كل حاجه اللي هي يعني المزروعه مرضت ما جاتش كامله. كانت الارض تستغل معناها في كل الفصول، في الربيع تنجم تزرع، في الشتاء في الخريف. القيمه الانتاجيه للارض كانت اكثر من توا. احنا قبل نزرع شكاير حمص نصوروا 5 8 شكاير. تقوم تزرع حمص هني ما تجيبش منهم حتى تعب. علاش؟ من المناخ. فما شويه مشاكل بالاخص التغيرات المناخيه تعرضنا لها في السنوات هذه. توا فما نقص في الامطار ولا تعرضنا صعوبات. ولات سخانه كبيره برشا. تصور انت في جانفي توصل لك درجه حراره تاع 28 ونسبه 30 درجه، يعني حط كومبليتمون اللي بيستصبح غد الحي يداوي في دوي امراض الفطريه هذه. كنا تو في الصيف كاين نجروا على عندنا بحيره جبليه هناك نجروا عليها في صيف سرقام وشويه فصه. اليوم عندنا ب3 سنين ولا 4 سنين باش تعب. نقص في الامطار اثر حتى على المواطنين مش حتى على الحيوانات. La deuxième étape est celle d'identification et d'évaluation des options. Elle s'articule autour de 2 dimensions interreliées. La première dimension correspond au développement d'éléments scientifiques pour l'identification des options d'aménagement, notamment celles d'adaptation et d'amélioration de la résilience au changement climatique. La deuxième dimension correspond à la conduite du processus institutionnel de planification qui facilite la mobilisation des parties prenantes. L'engagement des parties sectorielles autour d'une vision de développement axée sur l'amélioration de la capacité interne d'adaptation de la population, celle de la préservation des ressources naturelles et des moyens de subsistance, dans la perspective de réduire leur exposition, leur sensibilité et leur vulnérabilité aux aléas climatiques et aux phénomènes extrêmes. Ce processus ambitionne une contribution stratégique et opérationnelle dans le schéma du plan de développement et la construction d'un plaidoyer local et national pour le financement du projet. La question climatique est une question inédite. Elle n'est pas uniquement inconnue par la population et par les citoyens au niveau local du bassin versant de Tunis. Elle est aussi partiellement, voire totalement inconnue par une grande frange des institutionnels. Donc comment placer la question du climat dans un contexte là où on parle de beaucoup d'autres priorités? الدراسة هذه بعد أشواط وعمل تشاركي وعمل ميداني في منطقة الحوض الساكب تم تبنيها من قبل المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية بنزرت الجنوبية. هي نموذجية، أول دراسة على الصعيد الوطني باش تكون عندها انعكاس حتى على الصعيد الإقليمي والدولي. هذا كسب كبير وباش يساهم معناها في التنمية متاع المنطقة وفي إدراج مثل هذه الدراسات في كافة المخططات التنموية سواء على الصعيد الوطني وإلا على الصعيد المحلي. السيدة المعتمدة نحب نهنيك باعتبار أنه أول مرة مجلس محلي باش يناقش بصفة تشاركية الدراسة. تو باش نعودوا التمشي منه هكا في الساعدة أو كل ما تخدموا دراسات تكون أولا تشاركي ميدانية ثم يعرضوا على المجلس المحلي باعتبار المنتخبون هم اللي باش يسيروا التنمية وباش يشرفوا عليها وباش يراقبوها وباش يتابعوها.
والإدارة باش تكون إدارة فنية استشارية بحتة. التمشي الصحيح تويكا ملي مازال توراق لازم تشاوروا فيه، لازم تفهموا عليه، لازم ما توافقوا عليه. ثم عباد قابلاته حتى غدوه ما نلقاوش معناها اعتراضات ميدانيه، حتى غدوه الهيئه اللي هي المجلس المحلي تولي متبني المشروع وتدافع عليه وتحبوا يتجسم. ماهيش وزاره الفلاحه بركه هي المسؤوله على التنميه في الوسط الريفي، لازمنا الناس الكل تشاركوا في نطاق دعم عدم المركزيه. تفهمنا توحنا وتشاورنا في بعضنا. انا نقترح 5 لجان، المخيرين الكل الموجودين معنا اليوم في الصاله باش يكونوا هما الكلنا متداخلين ومعناها ونحضروا في كل لجنه. بالنسبه للاداريين والادارات المعنيه كل لجنه تنجم تحضر فيها. اللجنه الاولى باش نعملوها لجنه البنيه الاساسيه، فيها المسالك، الطرقات، الماء الصالح للشراب، جوده الحياه بالنسبه للمواطنين. اللجنه الثانيه باش نخصوها للمحافظه على الموارد الطبيعيه، خاطر هذيك السورس دو في تاعنا. اللجنه الثالثه شؤون العقاريه، واللجنه الرابعه هي لجنه التنميه البشريه والتجهيزات الجماعيه، واللجنه الخامسه هي لجنه قطاعات الانتاج. هذه الاشكاليات خرجناها من عمليه تشخيص تشاركي معتمد على تقييم هشاشة المواطنين فيما يخص التغيرات المناخية. عندنا العديد من العناصر تم طرحها والعديد من الحلول المقترحة من طرف المواطنين. طريقة العمل نتاعنا كيفاش؟ في كل جروب باش يقع دراسة العناصر هذيا نشوفوها مع بعضنا، دراسة الحلول المقترحة من طرف المواطنين، ثم إمكانية إنجاز هذه الحلول. في حالة عدم إمكانية إنجاز الحلول لماذا؟ هي العوائق. وعندنا جدول زادة الشروط الكفيلة بإنجاز هذه العناصر. تبدا فما امكانيه نتاع لماج تشاركوا انتوما؟ نشاركوا هذا يعني نشربوا نحن حتى يعني باليد العامله نتعاونوا بالبلاش مثلا نخدم. الماء الصالح للشراب عندنا 30% و30% من مجامع التنميه الريفيه اللي هم يزودوا الماء الصالح للشراب، 30 عاطلين تماما، 30 نص يخدم مسكر، و30% اللي هم محلولين بصفه دائمه. داون الحوصله وامنوا 60% من سكان الحوض راهم يتزودوا من مصادر مياه غير مراقبه. دكتور مقترح احنا قاعدين نخططوا نحبوا حلول. الحلول هو إعادة النظر في المنظومة الحالية لتزويد الريف بالماء الصالح للشراب وإخراجه من بوتقة الجمعيات المائية اللي هي الكلاسيك القديمة واللي هي ما لقاتش لا شكون يسيرها لا شكون يأثرها لا شكون يعطيها، وخلق منظومة أصح. أهم حاجة نحكيو على المسالك المهيئة، فما نقص كبير ونقص فادح في شبكة النقل العمومي. نقل عمومي حتى النقل الريفي يعتبر نقل عمومي. لا نحكي انا النقل العمومي معناها حافلات الشركه. اسطول الشركه راهو متقادم نوعا ما، عندها اشكالات باش توفر حتى على الطرقات الرئيسيه، ثم اشكالات نتاع موظفين نفس الشيء، فهمت شو وفريتو. وحكايه جيستيون نقل المدرسي في ولايه بزرت في بزرت بيه ديجا ماخذ لها معناها اون جروند بارتي من الاسطول نتاعها. لهنا نجموا نتصلوا بها ونشوفوا الامكانيات. عندنا مدرسه اعداديه نتاع المثليه يجيوها من تسكريه ومن سيدي عامر ومن هيشم. نورمالمون اللي يقول معناها التنقل في نص ساعه ينجم الطفل ولا البنيه تروح لدارهم وما تباتش وما يصيرناش لونكومبرومون نتاع التلامذه، ما نلقاوش حتى وين نبيتوهم وظروف معناها قاسيه على الاخر. عندنا تظاهره لنهار 1 ماي باش نعملوا في مدرسه فجة الريح ومدرسه الخراطه. طلقنا من الريح اللي هو عائق كبير على جماعه فجة الريح، باش نحاولوا نبدلوا النظره نتاعهم للريح. تقريبا 300 يوم كلها ريح جايه في كورونديل. حاولنا انه الجماعه الموجودين في اطار التربيه والفميكا والمدير وانه عملوا تظاهره اسمها تظاهره الطائرات الورقيه قبيله البحر. عرضنا les propositions de la population. Nous avons des orientations de développement qui ont été fixées. On les a déclinées en actions. Maintenant, ça reste à spécifier carrément les actions qui seront faites, les conditions de réalisation, les parties prenantes concernées
et éventuellement le financement si on peut engager du financement sur le budget national ou d'autres propositions de financement. Les tableaux ils vont servir en fait d'établir le requête à un cycle pour déterminer les patates du type d'aménagement. Ça sera une esquisse de l'année, on peut l'ajuster en confrontation avec la réalité du terrain. Et sur la base des paramètres du contexte naturel, le sol, l'occupation, la pédologie, la pente et l'état de l'érosion. L'idée de la méthodologie, c'est de faire un bande alterné. تجي الماكيت تعمل bande وتعمل فيها des ados séminaires وتعمل بجنبها معناها des plantations, des ados consolidés par plantation. Ou bien نعمل فيلم في وسط الماكيت نعملوا انكارو احنا والباركور معناها. Le plan de développement ainsi élaboré, à l'issue des différents processus et étapes, a été soumis à l'évaluation économique de faisabilité pour démarrer la recherche de fonds et préparer sa mise en œuvre et par la suite son suivi et évaluation. Il est important de signaler que l'appropriation avérée du projet par les partenaires techniques et politiques a permis d'actionner son imbrication dans le processus de planification nationale, d'où l'adoption du plan par le Conseil régional de Bizerte et son inscription dans le plan quinquennal de développement 2016-2020. L'ancrage du plaidoyer au niveau local pour la question climatique persiste et accompagnera la mise en œuvre du projet de DUEMIS. D'autres effets attendus de ce plaidoyer consisteront également à renforcer toutes les initiatives, projets, programmes de développement durable dans le gouvernorat. D'ailleurs, à ce même titre, des effets d'entraînement et de jonction sont déjà prévisibles entre le projet de DUEMIS et le nouveau programme intégré pour la protection du lac de Bizerte contre la pollution qui est en cours de démarrage. Tel a été un des objectifs de la conférence de Bizerte, qui vise à mettre les connaissances et enseignements du projet au service des politiques de planification territoriale décentralisée. Cette conférence a été organisée pendant le mois de mars 2017 sous l'égide du gouvernorat de Bizerte, du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, du ministère de l'Environnement et des Affaires locales et en collaboration et partenariat avec le JWPMED. Ainsi se tisse et se raffermit la volonté élargie à l'édifice d'un agir ensemble et en symbiose pour la création d'une force favorable aux adaptations transformationnelles des politiques publiques.